हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ इस तरह का फ़ोटो एडिटिंग करना सिखाऊंगा ओनली स्केचबुक से। सबसे पहले फ़ोटो को ऑटोडेस्क में शेयर करते हैं। ऑटोडेस्क में शेयर करने के बाद आपको पेंसिल वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फिर कुछ इस तरह से नीचे आने के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा स्मूथ। दूसरे नंबर वाले में इस ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है। आपको कुछ इस तरह से रखना है। फॉलो को भी 3 रखना है, स्ट्रेंथ को भी 3 रखना है और साइज को अपने हिसाब से रख लेना है। आपको कुछ इस तरह से जूम कर लेना है। फिर आपको फेस स्मूथ करना है। चलिए तो फिर फेस स्मूथ करके आपको दिखाते हैं।